Okay, my name is Anissa Elvina. I will explain about the result and the discussion from our experiment. And we have done to make product like insecticida, and our name from our product is Sancticida. Why the Sancticida? Because the main material is sereh wangi and cengkeh. So for the result for this product is for the first we do extraction from the minyak sereh wangi and cengkeh. Nah, for extraction we must know what is the meaning of the extraction. The extraction is the memisahkan, disparate from the pemisahan dari bahan yang terkandung dalam suatu in the plant, di tanaman tersebut. Nah, bahan tersebut apa? Cuma bahan-bahan itu seperti such as secondary metabolite. The secondary metabolite that we also know like flavonoid, terpenoid, and maybe carotenoid, and anything else. For this sereh wangi and cengkeh, the metabolite secondary that we want to take like eugenol and citronella. Eugenol itu termasuk dari golongan senyawa fenol. Nah, sedangkan citronella tergantung dalam terpenoid. Nah, for this extraction, extraction tersebut terdiri atas 3 metode juga. Nah, untuk partikum kali ini kita menggunakan 3 metode dari macerasi. Nah, sebenarnya untuk maceration itu ada langkah metode lain kayak seperti percolation, maceration, like distillation, and anything else. Nah, for this experiment, for the first we do maceration. Nah, maceration itu melakukan perendaman. Kita merendam suatu sereh atau cengkeh tersebut dengan menggunakan the suitable solvent. Nah, the suitable solvent that we use is ethanol. Nah, for the maceration we do around 3 days. Nah, untuk sereh kita melakukan penimbangan sebanyak 200 gram sereh terlebih dahulu dan juga cengkeh 96 gram. Nah, for the extraction, we do the extraction using heating. Nah, we heat on the hot plate around 4 hours. Nah, untuk setelah melakukan, sebenarnya untuk cengkeh setelah melakukan macerasi, we must keep the extract cengkeh extract in the lemari pendingin. I don't know what is the name, but when I senior high school, the lemari pendingin maybe ruangan asam. Nah, we keep the extract from the cengkeh around 24 hours. Now, but in this experiment we didn't do, then will be effect the extract from the cengkeh will be menggumpal. Nah, but untuk sereh kita mendapatkan ekstrak yang sangat bagus karena wanginya sereh yang tidak disukai oleh serangga emang kita ketahui. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan destilasi. Nah, destilasi karena apa? Nah, karena because in this extract from the sereh wangi and cengkeh we using solvent is ethanol. Nah, in this extract still contain ethanol. Now, for this spirit, for last from the ethanol, we must distillation. Nah, destilasi adalah untuk menghilangkan pelarut tersebut. Nah, destilasinya kita using the temperature 65 degrees Celsius for menguapkan the ethanol. Nah, and after that we get the extract from the sereh and the cengkeh. Nah,
from the extraction. After we do extraction, we must do its isolation. Now, what is the isolation? Nah, extraction, we just extract the sereh wangi. Nah, sereh wangi contain metabolic secundar like flavonoid, maybe phenol, and anything else. But the isolation, what is isolation? Maybe in the sereh wangi we just need citronella. Nah, we must doing citronella isolation citronella. But cengkeh, what is it? We do isolation from the phenol eugenol from the cengkeh. But in this isolation, but we didn't do because the material from the qualitative test from this extract from minyak cereh wangi and cengkeh, we didn't do, but we just do the qualitative test for knowing in the sereh wangi apakah mengandung citronella and the cengkeh apakah mengandung eugenol. Nah, and after that, setelah kita mendapatkan ekstrak tersebut, kita melakukan pencampuran terhadap ekstrak tersebut untuk diaplikasikan ke insek hama kutu putih. Nah, untuk pengaplikasiannya kita menggunakan air juga, karena fungsi air tersebut agar tanaman tersebut tidak rusak. Tidak gimana, karena kita menggunakan pelarutnya etanol. Nah, nanti kalau langsung etanol ke tanaman nanti takutnya tanamannya rusak. Nah, jadi kita menggunakan penambahan air agar tanaman yang dituju tidak menimbulkan kerusakan. Nah, jadi hanya kutu putihnya saja yang merasakan gangguan terhadap insektisida yang telah kita buat. Nah, untuk uji mortalitas dan juga untuk uji kualitatif SNI akan dijelaskan oleh Aifah. Thank you. I think that's all for me.